गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली आज आकाश जन्मदिन। हाय गाइस, क्या हाल है तुम्हारा? हैप्पी बर्थडे। सेम टू यू। तो सुबह सुबह उसने जो बोल दिया मेरे मुंह में जो है बोल दिया जी। कौ दिन तू मनीष भाभी मु तो हैप्पी बर्थडे कहूँ सी मत कहूँ सेम टू यू। जवान से सांग मैंने आपण तो ओडिशा रे रहउजंती रूपा मोदी तो पिंधि पार नथिबे बस खाली आपण माने खाली देखि दियंतु। तो आज केक कटा हो केक फे कोन बड़ होई गेलन केक कोन करा कोन शर्ट पैंट आनछि दिल्ली रो आनथिल दिल्ली शर्ट पैंट आनी कल दिल्ली शर्ट पैंट पिंधि की बुली देबा आ केक कटा हो बस। पीछा आज आकाश जन्मदिन केक फे कटा कहू हां मामूल थोड़ा 4 दिन बड़ो ना 4 दिन ले मन छर बहुत पार्टी पार्टी हबो 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 अजी 12 कम मु तो कहली हैप्पी बर्थडे सी मत कहू सेम टू यू। मुना गसे ना बात जे देखा मु कहबी चाले आइला देबी घर से कोन। हां तू काई तू सेमती कहलु आ कोन न्यू ईयर विश करछु मु तले जटा मु भाबिले हैप्पी न्यू ईयर करछु थैंक्स कर देना वेलकम कर देना मु तो हैप्पी बर्थडे कहू तू मते कहछु मुना गसे ना पळैले अच्छे मु नहीं कहबी चाले मु अति गांधा समस्त बुली करी कहबी कहले काली प्रीति जन्मदिन तक दवा दे काली प्रीति जन्मदिन हां खाली समस्त जन्मदिन होछि समस्त डेली जन्मदिन होछि आउ को अच्छा चल चल मु हैप्पी न्यू ईयर कहली अरे समस्त देखु जनी हैप्पी न्यू ईयर कहली मु तो हैप्पी बर्थडे कहली तू मते कहछि मु हैप्पी न्यू ईयर कहली हैप्पी बर्थडे तेरा खराब कथा नुआ से मु सकाल सकाल 200 टका हारी छी जुआ खेली मो सारे 200 टका फेरेला ना मते आराम से एतरे खाली कहूछ मु झियो प्लान लाइन मारछ मिछुरे उड़े दउ सते टका उड़े एते टका उड़े सेते टका उड़े कहला माने अरे देख मते आका कहला जेतले मो गर्लफ्रेंड संग झगड़ा लागियो फोबडी दम हुंग पैसा अपडेट कर दै छै है ना कहले जेतले झगड़ा लागियो फोबडी दम हुंग पैसा बोल कथा हो मिचुटे रे बस ये टाउटर को बड़ बाबा साला टंकार खणी कर दै छै टंकार खड़ी माने खाली कथा तर फाड़ दउ छै मो टंका ठीक है मो व्यूअर मान गुटे कोन को हाय गाइस पहले तो लिंक ही नहीं पन कहनु परिचय है ना लिंक है नहीं कोन तो कौन डी मो व्यूअर मान कोन डी ए दिल्ली विषय डी कोडी को नंबर पके दे स्टेटस प्रोफाइल हम का हम तो लिखी नहीं अक्का। स्टेटस देखो ये तो ये देखी दिल्ली विषय को कोन डी रिजेक्ट ही ना अरे को आनी की छोड़ चल चल जाउथुल ना कोन हैं गोटा टीना तो छाड़ देला सेतु ना ना गोटा टीना आनी थला गोटा बैग से मो कान कोन हेगला से जो गडै गडै घर को दिया से चल आसिले दिन पर स्कॉर्पियो नै गिरा आसे कथा खाली ये की सार्ट रे कोन को ब्रांड रे जकी ता देखान ता कलर जकी की कोन देखानी एत्त कथा कोन त कहली जकी जकी सागा मालिक को विश्वास ना दिल्ली रे ताको लागि मालिक तो मोय तो कोई कथा कहि पारिबेनी यार मत बोले खाली कोई जा से साइड कोई ना मालिक अरे यार काम नहीं ये जो एई साइड से चारटा झियो पटे चललानी हां न हेले मु आ गोटा मेन कथा कहूची आपण मन हाय गाइस आपण मन के विश्वास कर न दिए ये मो दिल्ली शर्ट ये मो दिल्ली पैंट ये मो दिल्ली गंजी आपण मन ते बेले पिंदी न चोरी काई दिल्ली जकी चढ़ी पंप जोड़ी भी आ दिल्ली बेल्ट आपण मन ते लेदर बेल्ट पिंदी न देबे ये देखो तो चमड़ा बेल्ट ठीक अछि गाइस आ तमे तो गार बुका नगा ओरिया सोदियो को यार छोड़ को रावी तो ढाई दे कथा कोना आपण तो दिल्ली रे बुका नगा बुलुचंती एटा काटी देबु रे ना तले तत सब सोची रे अरे ये कौन तू इमितिया को कहू तो मु कहली ओडा भलसे ओडा आ नानो जी तू आका मो सागर रहिले साठ ब्यांड सला चेंज करने सेही गोटे साठ पैंट चल से पिंदी से झियो पथर गोडो से देखतो गोटाई पिंदी गिरा होजी हां किमिति मु गला चेंज कर जाउ जी कोड कलर चेंज कर आ कोन तो 4 दिन हेलानी एटोका हमरो गोटे जेउ लाइन में पिंदु 4 दिन हेलानी से गोटे ड्रेस पिंदी गां को असला दिनरु से गोटाई ड्रेस ए भाई मैं शर्ट आउ भाई शर्ट देखै पाइब ना मैं बेदा मु नुवा शर्ट ब्लैक शर्ट भाई तो गाधेबे कि मते कोन तो गाधेबे तू गाधेबे कि आपण हाय गाइस आपण माने डी स्टाइल को देखु दिबे पॉकेट रे सेंट रखी जी खोली मार दउ जी दिल्ली दो आंदी कोन दिल्ली रु सेंटर सेंड ना कोन
ବ୍ଲାକ୍ କବରା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ତ ଗାଁରେ କେବେ ବ୍ଲାକ୍ କବରା ୟୁଜ୍ କରିନଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ 91 ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ପକେଇ ନଥିବେ ଗାଁ। ମୁଁ ପକଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଙ୍ଗିକି କହିବେ କେମିତି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ପକେଇ ଦଉନ ଟିକେ। ଓ ସତରେ ସିଆଡେ ବୁଲେଇ ବୁଲୁଛି ମୁଁ କହିଲି ମିଛୁଟା। ଗାଧଉନି ବାସ୍ ବାସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖେନି ଫୋକ୍ ଟିକେ ଦେଖେନି। ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ କିଣି ପାରିନଥିବେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ମାଡ ଖାଇବ। ଆକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଡି କରି ଗୋଟେ ଭାବେ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ନୁହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବଗି ଗୋଟେ କଥା ହେବି। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ ठीक ଅଛି बिस्कुट वाला खाने चार पचास बेटा कितना आप देख लो बाबू किसी से भी कराते 3000 कोई 2500 बोला होगा मैं आप बेटा समझ लो आप जो दोगे मैं ले जाओ मैं कुछ बोलूँगा नहीं 2000 देला तो ले पड़ो बेटा 200 रुपया देखना कुछ खा पी लेना ମାନେ ପୁରା ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ପିତଳ ୱାଶ ବେସିନ ନଳକା ଖୋଲତେ ଇଏ କରିଦେ ମାଲିକ ଆରେ ବେଟା इसको मैं तो कूड़ा में फेंक दूंगा तू ले जा 1 किलो 600 ଟଙ୍କା ବିକି ଦେଇ ବତା ଏଇ କଥାଟା ମିଛଟା ଠାକୁର ଲାଗିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅସୁବିଧା ଲାଗିଛନ୍ତି ମାସକୁ ମୁଁ ଏମିତି ମିଶର ହାତ ମାରିକି 30,000 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ହାତ ମାରି 30,000 ଦରକାର ଅଛି ମୋର। ବଡ ନିଷେଧ ଅଛି ବାହାର କରି 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 15 ବାହାର କରିଦେନି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଇଦେବି ପଇସା ପଇସା ତ ବହୁତ ଏବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହାତ ମାରିକି 30 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଫିରି ଟଙ୍କା 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦେବି ଭାଇ ମୁଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାନେ 50,000 70,000 ଠିକାଦାର ବାନ୍ଧିଦେଲି ନା ଠିକାଦାର ବାନ୍ଧିଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଠିକାଦାର ଯେତିକି ଫୋନ୍ ଆକାଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକା ମତେ ଦିନେ ଫୋନ କଲା ଧନେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲି କାଲିଠୁ ଠିକାଟା ଦେବି 27 ଇଠି କହୁଥିଲୁ ତୁ କହ ପଇସା ତ ମୁଁ ଛଡ଼େଇଲି ମୋ ଭାଇକି ତ ଏକାଥରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରି 50,000 ତୁ 35,000 ମଦରେ 40,000 ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ ପିଲାଟା ମାରି କଳା ପକେଇଦେଲ ପାସ୍ ଫେକ୍ ଫଟେଇଦେଲ ସେ ଫିଲ୍ମ ଫିଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଦେଲୁ ନା ଦବା କାଲି ଆଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବି ମୋ ଭାଇକି କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି ଆଉ ବାପା ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଠାନ୍ତି ଅଲଗା ଖାଲି ପଇସା ଖାଲି ଟଙ୍କା ନା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛ ସେ ନେଇ ତୁ ହାରିଲୁ ମୋଠୁ ଆଜି ପଇସା ଦବୁନି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଝିଅ ନ ପଟିଲୁ ମୁଁ ପଇସା ବାଡ଼ିଦେବି। ଭାଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେପଟୁ ପଠା ଟଙ୍କାଟା ସେ ପଠେଇଲା ତାପରେ ପଠେଇଲି 30,000 ହେଲା ହଉ ଛାଡ଼େ ସେ ଆ କଥା କହ ସେ ଯୋଉ ମାଲିକ କଥା କହ ସେ ମାଲିକ ଯାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକା ଆମର ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଛି ଧୋକା ଖାଇକି ସେ ଧୋକା ତୁ ଖାୟା है धोखा धोखा क्या खाना है उसने जो बोला मैं नहीं सुना बात नहीं से धोखा में कोई बात नहीं है ଆକା ଆକା ଧୋକା ଖାଇଛି ଆସି ମୋତେ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଆସି କହୁଛି ପ୍ରେମରେ ଲୋକ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେମରେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କହ କ'ଣ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି କହ ଆକା କହ ତୁ ବର୍ବାଦ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ କହ ବର୍ବାଦ ସିଏ ଯାହା କହୁଛି କି ଗଧର 6ଟା ଗୋଡ଼ ଆମେ କ'ଣ 6ଟା ଗୋଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସିଏ କହୁଛି ଗଧର 8ଟା ଗୋଡ଼ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ଗଧର 8ଟା ଗୋଡ଼ ତ 8ଟା ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇକି ଶୋ ରାତିରେ ମତେ ଆଉ ଫୋନ କର ତୁ ମୁହଁକୁ ରାତ୍ର ହେଇଗଲି ତୁ ବରା ତୁ ଫର୍ଚୁନରଟା ନେଇଗଲୁ ନା ଫର୍ଚୁନର ନେଇଛ ଆକାର ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଫର୍ଚୁନର 2ଟା BMW ତାପରେ ଅଡି ଫଡି 4-6ଟା ଖଣ୍ଡ କାଲି ସକାଳେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରେ କାଲି ସକାଳେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ସକାଳୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନୋ ଟେନସନ୍ ମୋନାଲିସା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋନାଲିସା ତା ଘର ହଉଛି ଦୋଷିଆ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଆରେ ଦେଖିଲି କି ବାଡ଼େ ତ ଗୋଡ଼େଇକିରି ମାଛ ନେଇବେ ପୁଣି ବି ଏଥର କହୁଛୁ ତ ଦୋସ୍ତିଆ ଛକରେ ଅଟକେଇ ଦେବେ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋନାଲିସା କେତେ ଭଲ ନାଇଁ ମନିଲିସା କେତେ ଭଲ ମନିଲିସା ବାହାଘର ନା ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ତ ଡେଲି କଥା ହେଉଛି କଥା ଅଛି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଅଫ୍ କରିଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି କଥା କାଲି 10ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ